Ovako je sve počelo, jednom slikom. Na kraju ta slika je vodila do sve novih i kompleksnijih zagonetki koje su mučile i one najbolje kriptografe. Kada je 4. januara 2012. godine ova slika izašla na 4chanu, ljudi su pomišljali da je ovo ponovo nekakva rekrutacija od strane NSA ili nekih drugih agencija. Međutim, kada su počeli rešavati zagonetke, skontali su da je ovo mnogo veća misterija nego što su pomišljali. Svaka zagonetka bi bila komplikovanija od prethodne i ništa tako do sada nije viđeno. Ljude bi odlačilo, kako bi rekli, zečiju jazbinu, kao i kutke tip weba. Na kraju ogroman broj ljudi je pokušavao zajedno rešiti ove zagonetke, ali bezuspešno. Tada su svi skontali da on nije mogao napraviti pojedinac, već nepoznata grupa ili organizacija. Ubrzo si kada 3301 postaje najveća internet zagonetka svih vremena. Sada ja vam savjetujem da odgledate prvih 5 delova Cicade 3301 koje sam pravio, jer zaista o tim delovima sam dosta detaljno objašnjavao, čak smo i prikazivali neke zagonetke kako su se rešavale i tako dalje, tu je bilo mnoštvo nekih teorija, povezivao sam neke stvari, tako da pogledajte te klipove pa dođite na ovaj. Na ovom klipu ću više malo uz kafu da diskutujemo o Cicadi, da vidimo neke teorije ko bi mogao da stoji iza ovih zagonetki. Inače, najavio sam ovaj 6. deo i tu sam htio da završim što se tiče ovog serijala. Zašto mi je trebalo godinu dana? Zato što sam mislio da će možda u 2019. godini doći do novih zagonetki, baš januara, međutim nije bilo. Svakog januara Cicada bi izbacila nove zagonetke, a poslednje su bile 2014. godine. Tada su izbacile svoju šifrovanu knjigu pod imenom Liber Primus. Nakon toga nije više bilo zagonetki, samo po koja poruka. Neke stranice Liber Primusa su zaista prevedene i sadržale su veoma duboke poruke, dok su neke stranice sadržale određene linkove ka deep web sajtovima. Inače, ceo Liber Primus nikada nije preveden i mnogi smatruju da zbog toga Cicada više nije plasirala svoje zagonetke i da ceo ključ stoji u ovoj knjizi. Tako da nema Cicade dok se ne prevede cijela knjiga, ili makar mi to tako mislimo. Ovo je prevod jedne od stranica. Upozorenje. Ne verujte stvarima iz ove knjige, osim ono što znate da je istina. Ispitajte znanje, pronađite svoju istinu, iskusite vašu smrt. Nemojte editovati ili menjati ovu knjigu ili poruku sadržanu u rečima ili njihovim brojevima. Sve je to. Inače, u prethodnim delovima pričao sam malo detaljnije što se tiče Liber Primusa, ne je bilo smisla da se ponavljam. Sve u svemu, nakon Liber Primusa više nije bilo ni traga ni glasa oko Cicade, sve do 2016. godine. 5. januara na njihovom čudnom Twitteru izbacuju ovu sliku. Na samoj slici je pisalo: put je prazan, Bogu javljanje traži odanog. Liber Primus je način, njegove reči su mapa, njihovo značenje je put, a njihovi brojevi su smer. Tražite i naći ćete se. Srećno, 3301. Čuvajte se lažnih puteva. Ovo je inače posljednje javljanje Cicade 3301, 5. januara 2016. godine. Napisali su čuvajte se lažnih puteva. Pored su postavili svoj PGP potpis. Oni tim PGP potpisom dokazuju da je to u pitanju originalna prava Cicada, a ne neki što kopiraju. Mislim, bilo je tih slučaja. Također, čak i pored ovakvih, da kažemo, nevažnih instrukcija i slika, oni postave nekakvi simbolizam, tako da ukoliko se budete malo igrali kontrastom, pogledajte. Sakrili su drvo hrasta kao i sam logo Cicade. Inače, što se tiče hrasta, šta ono označava? Prema nekima, hrast predstavlja simbol snage, morala, otpora i znanja. Hrast se smatra kosmičkim skladištem mudrosti. Da li je Cicada prerasla u organizaciju koja pokušava da predstavi i nekako svoje ezoterično značenje? Bilo kako bilo, ljudi kako su rešavali zagonetke shvatali su da iza Cicade stoje veoma pametni ljudi i nakon određenih zagonetki djelovalo je kao da je cela ta organizacija multinacionalna. Sada malo da se podsjetimo kako su zagonetke izgledale. Same te zagonetke su nam dale do znanja kakvog je obima ova organizacija. Sliku bi morali otvoriti pomoću recimo notepada, jer slika je sama u sebi imala poruku. Na kraju biste pronašli ovaj tekst. Sama referenca Claudius Caesar nam govori da je ovo Cezarova šifra. Dešifrovani tekst je na kraju očigledno predstavljao URL sajta. Kada se ova šifra provalila, sljedeći korak je bio sajt sa slikom patke.
Ova slika je malo zadala poteškoće mnogima, ali sjetili su se da je potreban program OutGuess da bi se ovo rešilo. Otud i ova referenca Guess. OutGuess je stenografski program dizajniran da sakrije poruke u slikama. I tako su ljudi polako rešavali zagonetke i shvatali su da ovo nije obična internet zagonetka, već je ovo jedan veoma viši nivo. Također ljudi su dobijali koordinate i nisu mogli sve rešavati iz svoje stolice, već su morali ići na određene lokacije kako bi pronašli postere sa QR kodom. Nakon tih QR kodova oni su dobijali druge tragove i tako dalje, nalazili su zagonetke umetničkim slikama, klipovima, pa čak i pesmama. Ključne tačke u vezi sa pesmom su početni zvuk disanja, za koji se veruje da je zvuk mnogih cvrčaka i promjena tempa. Pesma počinje sa nekih 135 bitova po minuti, ubrzavajući do 145, a zatim usporavajući na 125. To je navelo neke da veruju da je pesma usporena za 5%. Jedini instrumenti koji su se koristili bili su akustična i električna gitara i bas bubanj sa efektom. Nakon ove pesme pronađen je i taj njihov čudni Twitter. Sve nam ovo nekako govori da je Cicada bila nekakva globalna organizacija koja je imala svoje ljude koji su bili zaduženi za vizualne efekte, pa čak i ljude za muziku. Sada ostaje pitanje da li možemo nekako da odgovorimo na pitanje šta je Cicada, šta predstavlja, ko je iza Cicade i šta su zaista želeli. Nakon prve Cicade nekoliko ljudi je uspjelo rešiti celu zagonetku i dobili su mail koji nisu trebali deliti. Pre svega naglasili su sljedeće: nemojte deliti ove informacije. Gle čuda, neko je podelio. Oni zatim čestite ljudima koji su rešili celu zagonetku govoreći kako su oni retki da je na hiljade pokušalo. Cicada govori kako im neće više davati skrivenih kodova i da će biti iskreni prema njima. Ali za uzvrat i oni moraju biti iskreni. Svi ste se pitali ko smo i sada ću vam reći. Mi smo internacionalna grupa, nemamo simbole niti članstvo, nemamo javni sajt i ne reklamiramo sebe. Mi smo grupa individualaca koji su se dokazali baš kao i vi, rešavanjem programa za regrutovanje. Okupili smo se zajedničkim verovanjima i pažljivim čitanjem tekstova koji su se koristili u takmičenju. Ti tekstovi otkrivaju neka naša verovanja. Oni su dalje dodali kako su protiv tiranije, ugnjetavanja i da svako ima pravo na privatnost. Također su rekli da oni nisu hakerska organizacija, da se ne bave ilegalnim stvarima i da ukoliko se neko bavi nelegalnim poslovima, ne može pristupiti Cicadi. Ovo mi inače najviše zapalo za oko. Verovatno se pitate šta mi radimo. Mi smo kao neka vrsta istraživačkog centra i glavni fokus istraživanja je razvoj tehnika koje bi pomogle idejama za koje se mi zalažemo, a to je sloboda privatnosti. Nesumnjivo ste čuli za nekoliko naših prošlih projekata i ako se odlučite da prihvatite članstvo, bili bismo srećni da vas imamo u timu kako bi nam pomogli u budućim projektima. A koji su to prošli projekti? Ovo je bio finalni mail nakon što je završena Cicada 2012. Provjerio sam da vidim šta je bilo u 2013. godini. Posljednjim mailom Cicada je zadala onima koji su rešili zagonetke da bilo kojim programskim jezikom naprave TCP server. Ukoliko vas zanima šta je to, ukucajte na Google transmisioni kontrolni protokol. Naređeno je da osoba mora sama da napiše kod servera sa dodatnim instrukcijama. Prva stvar koja je pala na pamet nakon svega ovoga jeste da je ovo grupa ljudi koja se bavi pisanjem softvera ili tehnologije koja će omogućiti veću privatnost, bolju enkripciju i zaštitu informacija i da na ovaj način traže one najpametnije koji bi im pomogli u svemu ovome. Tako da sam u prošlim klipovima pričao o nekim povezanosti sa određenim tehnologijama. Najviše je palo na pamet kada su rekli čuli ste za neke naše prošle projekte. Tako da sam u prošlim klipovima povezivao blockchain tehnologiju ili ti Bitcoin, ali i Wikileaks sa Cicadom 3301. Sličnu ideologiju Cicade imaju Julian Assange i Wikileaks, što se tiče zaštite ljudi koji predaju informacije Wikileaksu. A ukoliko vidimo arhive iz Cicade 2014, pronaćemo sliku koju govore kako su savjetovali ljudima 2012. i 2013. godine da ulože u Bitcoin i da ukoliko su to učinili, sada osjećaju slobodu od finansijskih institucija. U prošlim klipovima ili delovima Cicade vidjeli smo i da postoji mnogo sličnosti između Bitcoina i same Cicade, jer osnivač Bitcoina je takozvani Satoshi Nakamoto. Niko ne zna ko je ta osoba, ko stoji iza tog alijasa, verovatno više ljudi, kao i sama Cicada, i on je totalno anoniman.
Također putem maila ste mi poslali komentar sa YouTube-a u kojem je određena osoba rekla da je poznavala Sangea 90-ih i da je tada koristio chat sobama alias Satoshi Tokio, veoma slično kao Satoshi Nakamoto. Sada bi mnogi pomislili da je Julian Assange u stvari Satoshi Nakamoto, međutim kada malo istražimo vidjet ćemo da to baš i nije slučaj. Do 2010. godine Satoshi Nakamoto je bio veoma aktivan na Bitcoin serverima. 2010. godine razne platforme za donaciju samog sajta okreću leđa Wikileaksu. Tada Wikileaks pokušava da koristi Bitcoin. Bitcoin i Satoshi Nakamoto tada bukvalno mole Wikileaks da ne koriste još Bitcoin jer su tada bili u beta verziji i bojali su se da će i banke i razne državne institucije bukvalno uništiti. Wikileaks je poslušao ovo sve do 2011. godine, kada je došlo do pravog buma što se tiče Bitcoina i Wikileaks ga kupuje. Bukvalno su jedni drugima i donekle pomogli, ako tako pogledamo. Inače, Satoshi Nakamoto se bojao da će se vlade i banke ustremiti na Bitcoin, jer pomoću Bitcoina centralna banka više ne može da kontroliše vaše transakcije. Također, Satoshi Nakamoto je često još 2009. godine pisao i postavljao poruke gdje je govorio kako više nema privatnosti od vlada i od banaka te ih je kritikovao. Tako da, zbog Wikileaksa bojao se prevelike medijske pažnje. Kada je Wikileaks konačno počeo koristiti Bitcoin, Satoshi Nakamoto je 2011. godine napisao posljednju poruku, pre nego što je konačno nestao. Bilo bi lepo da ovu pažnju privučemo u bilo kom drugom kontekstu. Wikileaks je šutnuo u gnezdo stršljena i roj krenuo prema nama. Očigledno je bilo da je Satoshi Nakamoto bio zabrinut za budućnost Bitcoina, ali za svoju anonimnost. 2011. godine totalno nestaje. Znači 2011. godine Satoshi Nakamoto nestaje. 2011. godine diže se prašina oko Wikileaksa, a 2012. godine Julian Assange beži u ekvadorsku ambasadu. 2012. godine dolazi do prve zagonetke Cicade. Tada Cicada traži najpametnije ljude koji će praviti razne softvere za zaštitu informacija. Da li postoji ovdje povezanost? 2017. godine na takozvanom sajtu 7Exposed izašle su zagonetke koje su veoma ličile na Cicadu 3301 i mnogi koji su rešavali Cicadu došli su na taj sajt da rešavaju ove zagonetke i mislili su da je to zaista Cicada. Sada ću vam pustiti isečak iz prethodnih delova kako naravno ne bi morao sve iz početka da ponovim. 2016. godine nije bilo ni traga ni glasa o Cicadi, sve do januara 2017. godine kada se na jednom sajtu pojavio tajmer baš u stilu Cicade, uvek izbaci trag na nekom levom sajtu. Također pisalo je sedmica je sveto, sad kako ne bi išao korak po korak sa svim zagonetkama i rešenjima, jer ne bi do sutra završili, možemo nekom logikom da se snađemo. Kao što znate, Cicada je u stvari cvrčak iz roda magicicada, koji se rijetko viđa i izlazi svakih 17 godina. On se u zemlji hrani vlagom iz biljaka i 2000. godine su izašli iz zemlje i onda su trebali u proleće 2017. godine. A šta je izašlo u proleće 2017. Pa Wikileaksov dugo najavljivani Trezor 7. Wikileaksov Vault 7 Zero Year, u prevodu Trezor 0 tačka, je baš izašao 7. marta 2017. godine, baš kada je ovaj cvrčak izašao. Ukoliko pogledamo Cicada 3301, 3 plus 3 plus 0 plus 1 jednako je 7, Cicada 7. Kada je Wikileaksov Trezor 7 objavljen, više nije pisalo 7 je sveto, već sedmica je stigla. Ukoliko pogledamo sliku sa tog sajta na kojem su se nalazili tragovi, slika je inače izašla početkom 2017. godine i možemo da vidimo sedmice. Da li je ovo dovoljan dokaz da je Cicada najavila Trezor 7 još prije nego što je Wikileaks uopšte počeo sa najavama? Također na tom sajtu istražitelji su naišli na sljedeću Cicadinu izjavu. One koji bi uništili naše živote sa lažima sami će sebe uništiti istinom. 5 mjeseci nakon ovoga izašao je Trezor 7. Sad ukoliko pokušamo da pristupimo tom sajtu, prebacit će nas na sajt 7Exposed, u prevodu sedmica otkrivena. Da li i sada postoji zaista povezanost između Wikileaksa, Bitcoina i Cicade? Da li je cilj bio da se napravi što bolji softver za zaštitu doušnika? Naravno, ovo je samo teorija i nema dokaza, ali možemo makar da maštamo. Sada bio sam znatiželjan, te sam se nakon dugo vremena vratio na taj sajt 7Exposed. Ono što je zanimljivo i intrigantno jeste da su svi sajtovi koje je koristila Cicada zagonetke ugašene, međutim ovaj nije. I ono što mi je nevjerojatno, pojavio se novi klip, neko i dalje ubacuje na ovaj sajt. U ovom klipu možemo da vidimo scene prirode i da čujemo nekakvu duhovnu muziku zajedno sa zanimljivim citatima. Znači možemo da vidimo piramide, priroda, jezera i tako dalje.
neću da puštam mnogo kako ne bi dobio neki copyright claim. Sve u svemu piše not from Spain but from ancient France will be found in the temple of the Vestas. Ovdje mi djeluje da neko smiksao tekstove Nostradamusa i pomoću zagonetki sa ovog sajta djeluje kao da neko teo da prezentuje Sikadu kao nekakvog modernog Nostradamusa koji predviđa neke buduće događaje kao što je to sa trezorom 7 Wikileaksa. Tako da i mislim da otprilike znam ko bi možda ovo mogao napraviti. Kada sam aktivno uopšte pravio klipove Sikade, u komentarima mi se javio jedan lik pod imenom Lestat, tako nešto, i on mi je dozvolio da koristim neke grafičke dizajne slobodno i govorio mi je kako ga je Sikada unajmila da on za njih pravi nekakve klipove i djeluje mi da ovo po njegovom stilu. Naravno, sve dalje što budemo pričali spada po teorije i ne možemo sa sigurnošću znati da li neko zaista bio u takozvanoj Sikadi. Ali, teo sam što više u ovog klipu da nabaca informacija kako bi se vi stvorili neko svoje mišljenje. Inače, sjećam se kada sam kod tog lika posmatrao njegove društvene mreže, slučajno, i on je pisao kako su 2015. godine određeni se ljudi infiltrirali u Sikadu. I tada je Sikada bukvalno uništena. Dodaje još da se ista skupina ljudi i infiltrirala u Anonimuse kada su oni bili najjači i još neke pokrete. Naravno, nema dokaza, ovo je sad sve rekla kazala, ali valja sve uzeti u obzir. Za kraj ostavit ću vam tekst koji je neko ostavio 2013. godine na Pastebinu. Taj neko se predstavio kao bivši član Sikade. Ja sam bio deo onoga što vi zovete 3301 Sikada, više od jedne decenije. Ja sam tu da vas upozorim. Klonite se. Ovo je opasna organizacija, iako se slažem sa mnogim ciljevima, njihovi načini su nezgodni. U stvari mislim da je to poput religije levice, koja je prerušena u progresivnu naučnu organizaciju. Shvatam da je ovo snažna izjava, ali ja ću pružiti važne dokaze u prilog ovim tvrdnjama. Dalje je dodao da je Sikada nastala tako što je skupila grupa visoko rankiranih oficira, akademika i diplomata i da oni ne pripadaju ni jednoj zemlji. Za kraj je dodao da kada je postao otac sa mnogim njihovim doktrinama je prestao da se slaže i napustio organizaciju jer Sikada također nije verovala u Boga. Postoji sajt Uncovering Sikada Fandom, tu možete pronaći sve informacije i detalje što se tiče ovih zagonetki i oni istražuju svaki trag da li je lažan ili nije. Za ovaj tekst su napisali: kada je ova osoba tražila ljudi da prate Isusa, delovalo je da ima previše lične pristrasnosti i također da je jednostavan motiv za nekoga da napiše ovo. To ozbiljno umanjuje legitimnost izjave. Ali su i napisali da su navodno neki pobjednici 2013. godine dali sličan opis organizacije Sikada. Kao što ste vidjeli, dame i gospodo, zaista ništa se ne može stvarno dokazati i to je čar cele Sikade. Sikada je ono što vi zamislite u svom umu. U ovoj možda finalnoj epizodi ovog serijala sam hteo da vam prezentujem što više informacije kako biste vi stvorili neko vaše mišljenje. Sve u svemu znamo da je Sikada predstavljala kao nekakvu globalnu organizaciju, da su iza nje veoma pametni ljudi. Sada šta im je zapravo cilj bio, ne zna se. Zbog čega su nestali, ne zna se. Možda su se raspali, ali možda nisu htjeli svu tu medijsku pažnju, pa su se zbog toga povukli. Ili su već pronašli svoje ljude, znamo da su htjeli napraviti određene softvere za enkripciju. Zašto će se koristiti, i dalje se ne zna. Jedno je sigurno, ovo mi je bila jedna od najtežih tema za pravljenje klipa. Ne da vas samo iscrpi istraživanje da biste saznali šta je uopšte Sikada, već istraživanje svih zagonetki, pokušaj shvatanja njihove srži, filozofije, a i sami morate rešiti po koju zagonetku čisto da biste ušli u celu priču. Za sad definitivno ne možemo uperiti prstom i reći to i to je Sikada i to predstavlja i ti ljudi stoje iza nje. Međutim, možemo uperiti prstom i reći da je ovo najmisterioznija i najkomplikovanija zagonetka na internetu ikada. Bilo je i drugih zagonetki, međutim sve su one predstavljale jeftinu kopiju, ali samo se jedna izdvojila. Samo jedna zagonetka je uspjela koliko toliko da ju parira. Međutim, to je već tema za neke naredne klipove. Ukoliko vam se svidio klip, zaista bi mi bilo od pomoći ukoliko biste ostavili like na video. Također možete me zapratiti na društvenim mrežama, svi linkovi su u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!